この動画はインドネシア語の学習コンテンツです。それぞれのフレーズはインドネシア語でまず再生され、次に日本語、ゆっくりでインドネシア語、最後に別の声でインドネシア語が読まれます。各シーンの後にはポイント単語の復習コーナーもあります。このコンテンツが気に入ったらぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。Halo, kami 2 orang. こんにちは。2人です。Halo, kami 2 orang. Halo, kami 2 orang. Selamat datang. Baik, saya siapkan meja untuk 2 orang. Silakan menunggu sebentar. いらっしゃいませ。かしこまりました。2名様のお席をご用意させていただきます。少々お待ちください。Selamat datang. Baik, saya siapkan meja untuk 2 orang. Silakan menunggu sebentar. Selamat datang. Baik, saya siapkan meja untuk 2 orang. Silakan menunggu sebentar. Maaf. Apakah ada tempat duduk di dekat jendela? すみません。窓側の席はありますか？ Maaf. Apakah ada tempat duduk di dekat jendela? Maaf. Apakah ada tempat duduk di dekat jendela? Tentu saja. Saya akan menunjukkan meja yang bagus di dekat jendela untuk Anda. かしこまりました。窓側のお席がございます。ご案内させていただきます。Tentu saja. Saya akan menunjukkan meja yang bagus di dekat jendela untuk Anda. Tentu saja. Saya akan menunjukkan meja yang bagus di dekat jendela untuk Anda. Saya tidak punya reservasi. Bisakah kami masuk sekarang? 予約はしていません。今、入れますか？ Saya tidak punya reservasi. Bisakah kami masuk sekarang? Saya tidak punya reservasi. Bisakah kami masuk sekarang? Baik. Akan saya periksa sebentar. Mohon tunggu. かしこまりました。少々お調べさせていただきますので、お待ちくださいませ。Baik. Akan saya periksa sebentar. Mohon tunggu. Baik. Akan saya periksa sebentar. Mohon tunggu. Kami 4 orang. 4人です。Kami 4 orang. Kami 4 orang. 4 orang. Kami akan menyiapkan 1 meja besar untuk Anda semua. 4名様でございますね。大きなお席を1つご用意させていただきます。4 orang. Kami akan menyiapkan 1 meja besar untuk Anda semua. 4 orang. Kami akan menyiapkan 1 meja besar untuk Anda semua. Tolong di area merokok. 喫煙席でお願いします。Tolong di area merokok. Tolong di area merokok. Tentu. Saya akan menunjukkan kepada Anda area merokok. Silakan ikuti saya. かしこまりました。喫煙席へご案内いたします。こちらへどうぞ。Tentu.
Saya akan menunjukkan kepada Anda area merokok. Silakan ikuti saya. Tentu. Saya akan menunjukkan kepada Anda area merokok. Silakan ikuti saya. Vocabulary. Selamat datang. ようこそ。 Selamat datang. Selamat datang. テーブル、机。 Meja. Jendela. 窓。 Jendela. Jendela. Reservasi. 予約。 Reservasi. Reservasi. Area merokok. 喫煙エリア、喫煙所。 Area merokok. Area merokok. Maaf, apakah ada meja kosong? すみません、テーブルはありますか？ Maaf, apakah ada meja kosong? Maaf, apakah ada meja kosong? Tentu saja. Silakan ikut saya ke meja ini. かしこまりました。こちらのお席へご案内いたします。 Tentu saja. Silakan ikut saya ke meja ini. Tentu saja. Silakan ikut saya ke meja ini. Boleh minta menunya? メニューをお願いします。 Boleh minta menunya? Boleh minta menunya? Baik. Saya ambilkan menunya. Mohon tunggu sebentar. かしこまりました。メニューをお持ちいたします。少々お待ちください。 Baik. Saya ambilkan menunya. Mohon tunggu sebentar. Baik. Saya ambilkan menunya. Mohon tunggu sebentar. Ini apa ya? これ、何ですか？ Ini apa ya? Ini apa ya? Itu nasi goreng spesial kami. Sangat lezat dan populer. こちらは特別なチャーハンでございます。大変美味しいと評判でございます。 Itu nasi goreng spesial kami. Sangat lezat dan populer. Itu nasi goreng spesial kami. Sangat lezat dan populer. Minta air putih dan kopi, ya. お水とコーヒーをお願いします。 Minta air putih dan kopi, ya. Minta air putih dan kopi? Ya. Baik. Air dingin atau air panas? Dan kopinya mau pakai gula atau tidak? かしこまりました。お冷やですか？温かいお水ですか？コーヒーは砂糖入りでございますか？ Baik. Air dingin atau air panas? Dan kopinya mau pakai gula atau tidak? Baik. Air dingin atau air panas? Dan kopinya mau pakai gula atau tidak? Ini harganya berapa? これはいくらですか？ Ini harganya berapa? Ini harganya berapa? Paket makanan yang itu harganya Rp45.000, sudah termasuk nasi dan sayuran. そちらの定食は45,000ルピアでございまして、
ご飯とお野菜がついております。Paket makanan yang itu harganya Rp45.000, sudah termasuk nasi dan sayuran. Paket makanan yang itu harganya Rp45.000, sudah termasuk nasi dan sayuran. ボキャブラリー。テーブル、机。Meja, Menu, メニュー、 menu. menu, Nasi goreng, ナシゴレン、 nasi goreng. nasi goreng, Lezat, おいしい、 lezat. lezat, Harga, 値段、価格。 harga. harga. Permisi, kami berdua. すみません、2人です。 Permisi, kami berdua. Permisi, kami berdua. Baik. Mari lewat sini. かしこまりました。こちらへどうぞ。 Baik. Mari lewat sini. Baik. Mari lewat sini. Apakah ada meja di dekat jendela? 窓側の席はありますか？ Apakah ada meja di dekat jendela? Apakah ada meja di dekat jendela? Ya, ada. Bagaimana dengan meja yang ini? はい、ございます。こちらの席はいかがでしょうか？ Ya, ada. Bagaimana dengan meja yang ini? Ya, ada. Bagaimana dengan meja yang ini? Boleh minta menunya? メニューをください。 Boleh minta menunya? Boleh minta menunya? Tentu. Ini menunya. かしこまりました。こちらがメニューでございます。 Tentu. Ini menunya. Tentu. Ini menunya. Tolong air putihnya. 水をください。 Tolong air putihnya. Tolong air putihnya. Baik, mohon tunggu sebentar. かしこまりました。少々お待ちください。 Baik, mohon tunggu sebentar. Baik, mohon tunggu sebentar. Apakah kursi ini tidak apa-apa? この席は大丈夫ですか？ Apakah kursi ini tidak apa-apa? Apakah kursi ini tidak apa-apa? Tentu saja. Jika Anda merasa tidak nyaman, silakan beritahu kami. はい、もちろんです。もしご不便でしたら、お申し付けください。 Tentu saja. Jika Anda merasa tidak nyaman, silakan beritahu kami. Tentu saja. Jika Anda merasa tidak nyaman, silakan beritahu kami. ボキャブラリー。テーブル、 Meja, Jendela, 窓、 jendela.
jendela, menu, メニュー、 menu, menu, kursi, 椅子、 kursi, kursi, nyaman, 快適な、心地よい、 nyaman, nyaman, permisi, 1 gelas lagi, tolong. すみません、もう一杯ください。 Permisi, 1 gelas lagi, tolong. permisi, 1 gelas lagi, tolong. Baik, saya akan membawakan segera. Apa minumannya? かしこまりました。すぐにお持ちいたします。お飲み物は何でございますか？ Baik, saya akan membawakan segera. Apa minumannya? Baik, saya akan membawakan segera. Apa minumannya? Makanan ini sangat enak. 1 porsi lagi, ya. この料理、とても美味しいです。もう一皿ください。 Makanan ini sangat enak. 1 porsi lagi, ya. Makanan ini sangat enak. 1 porsi lagi, ya. Terima kasih atas pujiannya. Saya akan pesankan ke dapur sekarang juga. お褒めいただきありがとうございます。すぐに厨房に伝えますね。 Terima kasih atas pujiannya. Saya akan pesankan ke dapur sekarang juga. Terima kasih atas pujiannya. Saya akan pesankan ke dapur sekarang juga. Ada dessert? Tolong tunjukkan menunya. デザートはありますか？メニューを見せてください。 Ada dessert? Tolong tunjukkan menunya. Ada dessert? Tolong tunjukkan menunya. Tentu saja. Kami memiliki berbagai pilihan dessert. Saya akan membawa menu sekarang. もちろんでございます。デザートも各種ご用意しております。すぐにメニューをお持ちいたします。 Tentu saja. Kami memiliki berbagai pilihan dessert. Saya akan membawa menu sekarang. Tentu saja. Kami memiliki berbagai pilihan dessert. Saya akan membawa menu sekarang. Kopi dan kue panggang itu, tolong. コーヒーとその焼き菓子をください。 Kopi dan kue panggang itu, tolong. Kopi dan kue panggang itu, tolong. Baik. 1 kopi dan 1 kue panggang coklat. Sebentar lagi saya antarkan. かしこまりました。コーヒーとチョコレートケーキですね。少々お待ちください。 Baik. 1 kopi dan 1 kue panggang coklat. Sebentar lagi saya antarkan. Baik. 1 kopi dan 1 kue panggang coklat. Sebentar lagi saya antarkan. Bisa minta tagihan? お会計をお願いします。 Bisa minta tagihan? Bisa minta tagihan? Tentu saja. Saya akan membawakan tagihannya sekarang juga. かしこまりました。お会計をお持ちいたします。 Tentu saja.
Saya akan membawakan tagihannya sekarang juga. Tentu saja. Saya akan membawakan tagihannya sekarang juga. ボキャブラリー、 Gelas, グラス、 gelas. Gelas, Makanan, 食べ物、 makanan. makanan, Porsi, 一人前、 porsi. porsi, Dessert, デザート、 dessert. dessert, Tagihan, お会計、 tagihan. tagihan. Permisi, saya minta tagihan. すみません、お会計をお願いします。 Permisi, saya minta tagihan. Permisi, saya minta tagihan. Baik, sebentar saya ambilkan nota untuk Anda. かしこまりました。少々お待ちください。お会計の用意をいたします。 Baik, sebentar saya ambilkan nota untuk Anda. Baik, sebentar saya ambilkan nota untuk Anda. Berapa harga ini? これはいくらですか？ Berapa harga ini? Berapa harga ini? Semuanya Rp150.000, termasuk minuman dan makanan Anda. 合計は15万ルピアでございます。お食事と飲み物がすべて含まれております。 Semuanya Rp150.000, termasuk minuman dan makanan Anda. Semuanya Rp150.000, termasuk minuman dan makanan Anda. Bisa bayar dengan kartu? カードで払えますか？ Bisa bayar dengan kartu? Bisa bayar dengan kartu? Tentu saja, kami terima kartu kredit. Silakan serahkan kartunya. もちろんでございます。クレジットカードもご利用いただけます。カードをいただけますか？ Tentu saja, kami terima kartu kredit. Silakan serahkan kartunya. Tentu saja, kami terima kartu kredit. Silakan serahkan kartunya. Apakah saya perlu memberikan tip? チップは必要ですか？ Apakah saya perlu memberikan tip? Apakah saya perlu memberikan tip? Tidak perlu, tip tidak termasuk dalam budaya kami. Tetapi terima kasih atas tawarannya. いいえ、チップは必要ございません。こちらにはチップの習慣がありませんので。ですが、お心遣いありがとうございます。 Tidak perlu, tip tidak termasuk dalam budaya kami. Tetapi terima kasih atas tawarannya. Tidak perlu, tip tidak termasuk dalam budaya kami. Tetapi terima kasih atas tawarannya. Boleh minta kwitansinya? 領収書をお願いします。 Boleh minta kwitansinya? Boleh minta kwitansinya? Baik, saya siapkan kwitansi untuk Anda sekarang. かしこまりました。すぐに領収書をご用意いたします。 Baik,
Saya siapkan kwitansi untuk Anda sekarang. Baik, saya siapkan kwitansi untuk Anda sekarang. ボキャブラリー、 Tagihan, 請求書、勘定、 tagihan, Tagihan, nota, レシート、伝票、 nota, Nota, harga, 価格、値段、 harga, Harga, kartu kredit, クレジットカード、 kartu kredit, Kartu kredit, kwitansi, 領収書、 kwitansi. Kwitansi. ご視聴いただきありがとうございました。内容を気に入っていただければぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。また他の動画もぜひご覧ください。Terima kasih telah menonton. Jika Anda menyukai kontennya, mohon subscribe dan berikan like. Silakan tonton video lainnya juga.